Barbie for Tessa update sa post ni genre. Barbie for close up. And nasa event si Barbie for close up. And OOTD ni Barbie. Pretty and red. So, ang ganda ni Barbie. And nag-tiktok pa sila. Barbie sa si genre. My seductive daughter. Ikaw ang dahilan kung bakit namatay si Mimi. My seductive older sister. Sasapitin mo rin ang nangyari kay Mimi. My seductive. Yan, nakita rin si Barbie at Mike Quintos just sa event. Yan, o. Tapos mukhang may kaparehas sa sombrero si Barbie. Yan, pangigip ni Barbie. Yan, kay Mami Ami. Yan, mother ni Barbie. Yan, o. BTS collection. Tiny Town. Just sa McDo. Yan, sabi ni Mami Ami. Yan, thank you and I love you, Barbie. You know, sweet. Saka ito pa, nag-donate din si Barbie ng 100,000 pesos sa victim ng earthquake sa Cebu. Yun, no? Ganyan ka-generous si Barbie. Saka ito, and during Beauty Empire Finale Dinner, ay mamimiss nila ang isa't isa. Yan sila Barbie, Kaylin, saka si Rupa. Don't forget to subscribe, click the notification bell for more update. This is Richard, the Action Vlog. Stay tuned for more videos. See ya!